السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഏവരെയും സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകൾ സഫലീകരിച്ച് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു പരിഹാരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇഹപര വിജയത്തിന്റെ നിദാനമാണ് സ്വലാത്ത് എന്ന അമല്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് മുത്തു നബിയോട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അജ്അലു ലക സ്വലാത്തി കുല്ലഹാ. നബിയെ, എനിക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടുന്ന എല്ലാ സമയത്തും, എനിക്ക് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങൾ ഒഴിവായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ആ സമയത്തെല്ലാം അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലട്ടെയോ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇദൻ, എന്നാൽ യക്ഫീകല്ലാഹു മാ അഹമ്മക മിൻ ദുനിയാക വ ആഖിറതിക. നിന്റെ ദുനിയവിയും ഉഖറവിയുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലാഹു പരിഹരിച്ചു തരും. നിന്റെ ദുനിയവിയായ ടെൻഷൻ, ഉഖർവിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും അല്ലാഹു ആ സ്വലാത്തിലൂടെ പരിഹാരം നൽകുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പലവിധ മുറാദുകൾ മനസ്സിലുണ്ട്, പല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റിലൂടെ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കലുണ്ട്. എന്റെ ഒറ്റക്കുള്ള ദുആ അല്ലാത്ത ദുആയിലൊക്കെ ഞാൻ ആ സാധുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തലുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും കബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സഫലീകരിച്ച് നൽകട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النور وأهله. 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 اللهم صل على النور وأهله.
واهلهم اللهم صل على النور واهلهم اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهلهم اللهم صل على النور واهلهم اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهلهم 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 اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على
النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي
واهلم اللهم صل على النور 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 واهله 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 اللهم صل على النور واهلم 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 اللهم صل على النور واهلم
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور
النور واهله اللهم صل على 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 النور واهله اللهم
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على
على النور واهلي اللهم صل 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 على النور واهلي
واهلهم اللهم صل على النور 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 واهله 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 اللهم صل على النور واهله
اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا من الديون والمظالم والنار. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ മാതാപിതാക്കൾ, മശായിഖന്മാര്, ഉസ്താദന്മാര്, ബന്ധുമിത്രാദികള്, പല ആളുകളും ആറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ മിസ്ല സവാബ് എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകൾ സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനലട്ടുന്ന ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും
ബറക്കത്തുകളും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കൺകുളിർമ നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷവും റാഹത്തും ഇസ്സത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പലവിധ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ദുരിതങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ കടബാധ്യതകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അത് വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴി നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിനീ സ്വലാത്തുകളെ നീ സബബാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മുത്ത് നബി തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹു ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ കടത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും നീ മുക്തി നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ രോഗികളായ ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. അജിലായ കാമിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ, വേദനകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഹക്ക് ജാഉ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ടി വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മക്കളില്ലാത്തവർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ കൺകുളിർമയുള്ള സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഹക്ക് ജാഹു ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ കൺകുളിർമയുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാവിധ ഫിത്നകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. വീടിന് വീട്ടുകാർക്ക്, നാടിന് നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എക്സാമുകൾ, പരീക്ഷകൾ നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അഭിമാനകരമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തത് റബ്ബേ, ജോലി ശരിയാകാൻ, ജോലി ഇല്ലാത്തവര് മക്കളുടെ വിവാഹ പ്രായമെത്തി സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണയെ ലഭിക്കാൻ, അങ്ങനെ പലവിധ മുറാദുകൾ മുൻനിർത്തി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനീ പരിശുദ്ധമായ മാസം അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പ്രതികൂലമാകുന്ന വിഭാഗത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് നന്മകളെ കൊണ്ട് മുന്നേറാൻ, നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലൂടെ മുന്നേറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന സ്വതക്ക, നിസ്കാരം, നോമ്പുകൾ, തറാവീഹുകൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. വണ്ണമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മാസം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കരിച്ചു കളയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദുആ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈറിൽ ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി